morning from Pasinon Ansari family. Hello world. Good morning from Philippines. We're here in our countryside, place of my parents, my mom and my dad. It's a yearly gift giving from Ansari Pasinon family. Hello again. Welcome to my YouTube channel, Velma Pasinon. Please like, subscribe, comment, and share, and press the bell for the notification. We are now heading the town of Sapian. This is the Sapian Public Market.
Ari naman kami ang misyon sa mga bata ni SP kag ni Tony. Vlog ko ba? Oh. Magwa ka mo sa international. Inday dali di. Sulod ka mo lang. Ugani. Oh, di na kita maumpisa. Hello world from Philippines. We're here in Barangay Maninang, Sapian, Capiz. It's a place of my parents, my mom and my dad. It's a yearly gift giving. It's April 5 now here in the Philippines. It's around 9 o'clock in the morning here. It's raining morning here in Maninang, Sapian, Capiz. Hello world. Mga inang ano ni amban mo ni, hindi ako kaintindi. Lula anong ganit bala? Sino nga ito siya nang? Si Lula Curtin, tigulang yun. Okay. Ipadala lang natin kay nang galing. Ah, okay. Bali daiwasan na lang nakatulong. O sige ha, kainang hindi namon kilala masyado, ikaw lang yan ni mag-cater. Bali, nga salamat ina sa bata ina halini na sa Ansari Pasinon family. Unahon tala ang bugas. Nini sa Pasinon Ansari family. Hindi tarap. Pasinon family Ansari gift giving ini yearly. Panilong anay panilong. Ini blessing kay pagalin namon kagay na sa Rojas, manami ang chimpo. Manami ang chimpo. Kay maano, paisa-isa forward. Pag ulam-ulam lang itpayong. Umulan pa siya. Sap na yan nyo, sap na yan. Bulos-bulos lang. Pasinon Ansari na. We're here in our countryside, a place of my parents. May poblash, oh no, it's a Barangay Maninang, Sapian, Capiz. Sap na yan nyo, sap na yan, mawasak. Gracia, ini pangamuyo lang nga maka, ano kita pa yearly, makapanghatag. Ninay, dalian nyo, magulam-ulam ka magpayong. Basta ano gipang it's a gift giving from Pasinon Ansari family. Yearly my gift giving from Pasinon Ansari family. Mayat ka gani na may permit up. Oo, kay tuto kubit ini sa hinipo namon. Oo. Kay haba namon ni jubilin nga indi tana it politiko anat amakon ra sa. Oo, yearly di bala kada yearly gift giving from Pasinon Ansari family. Hindi magtumpok kaya kihan kita. Ginauna gid ang Maninang kay Juan, kung sino ang kapalapit tagaan. Hello world from Philippines. We're here in Barangay Maninang, Sapian, Capiz. It's a place of my parents, my mom and my dad. It's a yearly gift giving. It's April 5 now here in the Philippines. It's around 9 o'clock in the morning here. It's raining morning here in Maninang, Sapian, Capiz. Hello world. Natapos na. Salamat gid sa pag-abot ha, sa pagkadto ha. Palapit na kamo kung sino ang wala pa. Dali na ga.
Okay na ka mo nang? Oh. Oh, Ansari, pasinon iniya nga gift giving ha. Hindi lagi nakahulat kapitan kita sa balay mo, ha? Hindi na kita to, day magsaka. Abi, Annalisa, abi, oh, ahit ta kaya ng tuto mo. Nang tuto! Pasinon Ansari, gift giving ini yearly. Oo, si Safia. Musta? Pag adto na kamo para ano na kay way nagaulan na. It's a gift giving Pasinon Ansari family. We're here in Maninang Sapian Capiz, a countryside, a place of my parents. Ang mga kaparintihan ko amo ni sila dire sa baryo Maninang Sapian Capiz. O sige, salamat sa pagkadto. Bibing. Hoy, bukan na tumagad na to ato. Thank you very much. Ato. Sino ko na iuwa? Kompleto na kamo, kompleto na. Sino pang kompleto na, kompleto. Sige. Dili lang may nanggat pa. Kung sino lang yang nag-aabot amo ng tagaan. Ano, hi Michelle na, oh. Kay ginaano, oh. Doon karon later lang angkol, ah. Kompleto na kamo dire sa bugas. Salamat kila. Oo, ante, oo. Palapit lang ang wala, ha. Kaya hindi namon kamo masyado kilala nga, ano. Parang tagiyan ko. Ay, ari pa, ay, matawag sa ako. Kompleto na. Okay. Waon di karon sa sulod. Kompleto na. It's a gift from Ansari family, Pasinon Ansari family. Bulan tot bugas. Wow. Ako tama buuman siya. Ansari family na ya, Pasinon Ansari family. Thank you. Oo. O sitay kay Tuto. Hi. Hello. Dali anay. Happy birthday, Doya. Shanti nini, shanti nini. Ikwan ko lang ito. Kaya ko lo duwangit. Dali anay, dali anay. Gift giving. Gift giving Pasinon Ansari family. Ansari Pasinon family. Toto Pasinon Ansari family. Gift giving yearly. Salamat. Okay. Kabay pang padayon ang grasya ninyo. Nakakaaguman kami. Salamat also. Guman ko niya ang imo. Tapos ari. Helping people. Oo. Mission accomplished here in Barangay Manila. Gani mo dala kamo kan. Accomplished. Helping people. Oo.
Mission accomplished here in Barangay Maninang. New people. Oo. Mission accomplished here in Barangay Maninang. Magbalik. Amat! Salamat! Salamat din. Salamat, Auntie, ha? Okay, walang ano man. You're welcome. Oh. Hi! Thank you, Pasinon family! Pasinon Ansari gift giving. Thank you! Okay, o mga kanain ni sa Maninang, o gusto nyo mag-order it kana, ari de. Kana talo. Ante. Oh, thank you. Dumduman kagit permi namon, ante. Kay naling ka, ante. Di ka abo-abo, ante, mga okra. Abo-abo mo okra. Oo. 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 Pasinon Ansari, habibi nga. Ansari, ha? Gift giving day na, ha? Hindi na yan pang politiko, ha? Pasinon Ansari, gift giving day. It's from sa vlog. Pasinon Ansari, gift giving day na from USA. Yearly na namon nga gina-pledge kay Tuto Obit. Pasinon Ansari yung ani ispi. Abo nga ni Dudok ho, inbutawan nyo. Yeah, we're now here in Bilao. Countryside of Bilao. Pasinon Ansari, gift giving, ha? Gift giving day, Pasinon Ansari family. We're now in Bilao, sa Pian Capiz. It's another countryside of poblasyon sa Pian Capiz. It's a yearly gift giving pledge from Pasinon Ansari family. Oo, apo kami, unga kami ni Ispi. Ha? Inaya ginapanghatag sa halin sa auto namon sa Amerika, ha? Oo. Ay, sino pa dira? O, isa lang dira. Why na? O, dali lang, gid. Ben. Hay, isang kabalay lang ka mo? Abo pa, day. That is a part 1 of our gift giving from Pasinon Ansari family. More to come. Okay, likers, viewers, subscribers, once again, thank you very much for watching. Please subscribe, comment, and share, and press the bell for the notification. See you in my next vlog. God bless us all.